अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं शनिवारी टी स्टूडियो और मैं आपके साथ एक दिलचस्प टॉपिक शेयर करता हूँ जिसका इन्वान है सूरज की तलाश। नाजरीन, टंडरा एक बर्फानी इलाका है। यहाँ रहने वालों को एस्किमो कहते हैं। टंडरा में शदीद सर्दी होती है और सूरज कम निकलता है। इस इलाके में नींद नामी एक लड़का अपनी माँ बाप के साथ रहता था। इसका बाप रेंडेर पालता था। नाजरीन, रेंडेर एक बड़ी बारहसिंगा जैसा जानवर होता है। ये लोग एक चरागाह में रेंडेर चराने के बाद दूसरी चरागाह में चली जाती। आमिर स्कूल नहीं जाता था बल्कि अपनी बाप का हाथ बटाता था। नाजरीन, अर्किंग में रातें महीनों तक लंबी होती, इसलिए आमिर भी रात को सोता और रात ही को जागता। इन दिनों में बर्फ जमीन को ढकते रखते हैं। आसमान पर चांद सितारे चमकते रहते हैं। कभी आसमान की जुनूब में रोशनी की पट्टियां आसमान से गुजर रहती होती है और कभी लगता है जिस रोशनी का सबज पर्दा ठंडे सितारों को ढकते हुए है और कभी ये रोशनी हजार नीले तीरों जैसी नजर आती है। नजरीन, आमिर को ये सब देखकर हैरत होती और वो अपने बाप से पूछता कि यह सितारे नई चरागाह में भी हमारे साथ चलेगी। इसको लंबी कतबी रातों की आदत थी, लेकिन फिर भी वो बेसब्री से दिन का इंतजार करता रहता। वो अपने बाप से कहता, शायद सूरज हमें भूल गया है। हो सकता है वो कहीं गुम हो गया और इसको रास्ता ना मिल रहा हो। इसका बाप इसकी बात पर हंसता और कहता, सूरज अपना रास्ता खुद ढूंढेगा, जरा सब्र करो। वो देखो, सामने पहाड़ों के बीच सुबह तुलू हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे वहां आग जल रही हो। जल्द ही दिन निकल आएगा और रात को भगाए देगा। आमिर सोचता कि अब बर्फ डर कर बगल जाएगी और नीचे से घास निकल आएगी। एक दिन न जाने क्या हुआ कि हवा तेज चलने लगी और सूरज की रोशनी हल्की पड़ने लगी। शायद ये हुआ नहीं थे बल्कि कोई हवाई जहाज गुजर रहा था। आमिर को हवाई जहाज पर बड़ा गुस्सा आया क्योंकि इसके इतने नीचे उड़ने से रंडेज डर गई थी। आमिर ने गुस्से में हवाई जहाज को इशारा किया कि वो ऊपर चला जाए। इसका कुत्ता पूंछ भी भौंकने लगा। पायलट ने इसका इशारा देख लिया और जहाज को ऊंचाई पर ले गई। नाजरीन, जहाज सूरज की सुर्ख रोशनी में सुर्ख और फिर नारंगी होगा। आमिर ने सोचा, काश वहां कोई बड़ा सा दरख्त होता जिस पर चढ़कर वो सूरज देख सकता था। लेकिन टंड्रा में अगने वाले बर्च के दरख्त इतनी छोटी थे कि इन पर चढ़कर भी सूरज नजर नहीं आ सकता। आमिर यही सोच रहा था कि इसके सामने एक सफेद सी चीज गुजरी। ये एक बर्फानी लोमड़ी थी। पोष तेजी से भागा मगर लोमड़ी इससे भी तेज भागी। आमिर ने इसी चीख कर वापस बुलाया। पोष एक दोबारा भौंका जैसे लोमड़ी से कह रहा है कि खैर चाहती हो तो आइंदा यहाँ नजर नहीं आना। जल्दी ही हुआ, बहुत तेज चलने लगी रोशनी और भी हल्की पड़ गई। ऐसा लगता था कि बर्फानी तूफान आने वाला है। आसमान पर गहरी बादल छा गई। हवा झगड़ों में बदल गई। नेजर ने चीख कर पोष से कहा, आओ घर चले। लेकिन बर्फ के जरे उड़ा उड़ा कर पोष के आंखों से घसने लगी। नेजर को पता था कि जब बर्फानी तूफान आते हैं तो कहते पनाह हासिल करने के लिए बर्फ कूद कर इस पर छुप जाते। बर्फ ठंडी तो होते लेकिन तेज हवा से बचा लेते हैं।
نیزر کو اپنی باپ کے الفاظ بھی یاد آئے۔ وہ پوش کے بارے میں کہتا تھا کہ یہ بہت ہوشیار کتا ہے، اس کی بات پر غور کرنا اور ٹنڈرا میں رہنا جانتا۔ لہٰذا اس نے کتے کو برف کی گاڑی سے کھول دیا اور اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ دونوں برف پر لیٹ گئے۔ وہ دوسروں سے بری طرح کانپ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اس وقت گھر میں کتنی گرمی ہوگی۔ ناظرین، جلدی ہی برف نے انہیں ڈھک لیا۔ صرف گاڑی اور ایک لمبے ڈنڈے کو دیکھ کر لگتا تھا کہ یہاں کوئی ہے۔ پوش کے ساتھ لیٹتے لیٹتے نیزر کو نیند آ گئی۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کی ماں اسے ڈھونڈ رہی ہے، اس کا نام لے کر آوازیں دے رہی ہے۔ پھر اس کا باپ نظر آیا۔ اس کے بعد کتے بھونکنے لگے اور بھونکتے ہی رہ گئے۔ کسی نے نیزر کو زور سے ہلایا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا ہو رہا ہے۔ کتوں کے بھونکنے کی آواز بہت قریب سے آ رہا ہے۔ نیزر نے اپنے کپڑوں پر سے برف جھاڑی اور اپنی آنکھیں میلی۔ تب اس نے دیکھا کہ سامنے برف گاڑی اور کتے کھڑے تھے۔ وہ خواب نہیں تھا، اس کا باپ نے اسے برف سے اٹھا لیا۔ نیزر باپ سے لپٹنا چاہتا تھا لیکن وہ اسے ڈانٹ رہا تھا اور کہہ رہا تھا، تم بھاگے کیوں؟ اگر برف کے طوفان میں گم ہو جاتے تو؟ نیزر کچھ نہیں بولا۔ جب کھڑا ہو رہا ہے اس نے آہستہ سے کہا، میں اکیلا نہیں تھا، پوش میرے ساتھ تھا، سورج گم ہو گیا تھا، ہم دونوں اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ ناظرین، پھر اس کے باپ کا غصہ ایک دم ختم ہو گیا اور وہ حیرت سے بولا، تم سورج کو ڈھونڈ رہے تھے؟ یہ رہا سورج۔ یہ کہہ کر اس نے ایک طرف اشارہ کیا کہ نیزر نے دیکھا کہ صرف برف کا طوفان ختم ہو چکا ہے اور دورافے کے کنارے آگ کا گولا سا نظر آ رہا ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہوا رینڈیر کتے اور سارا کا سارا ٹنڈر سورج کی گلابی روشنی میں نئی زندگی پا گیا۔ نیزر نے چلا کر کہا، میں نے ناظرین، جب ویڈیو اچھی لگے ہمارا چینل سبسکرائب کرو، لائک کرو اور دیکھنے کا بہت شکریہ۔ خدا حافظ، والسلام۔